السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير. اليوم راح نبداو مع كتاب التطبيقات للسنة الرابعة لو كاي داكتيفيتي دو فرونسي 4 اب. نبداو على بركة الله. قبل ما نتطرق للصفحة الأولى من كتاب التطبيقات، عندنا في كتاب التطبيقات هذه الصفحة اللي كانوا معنا العام اللي فات، ونورمالمون ما حتى نتوما في القسم السنة الثالثة الأستاذ طرق لهذه المعلومات. عندنا هنايا جو كومبرون لي كونسين، معليش نعاودو جو كومبرون لي كونسين، افهموا التعليمات التي يعطيها لي الاستاذ او التعليمات الموجوده على الكتاب. في الكتاب يقول لك اونكادر، كولوري، ريكوبي، اكري، ديسين. دونك هاد التعليمات لازم نكون متمكن منهم. استحاله نحل تمرين وانا ما فاهمش السؤال. دونك هاد التعليمات سهله جدا. عندي جو كولوري، كولوريي تافدير ولون. جو سوليني، أسطر تحت الكلمة وتحت الجملة على حسب المطلوب. جو ريكوبي، أنقل. باغ اكزومبل جو ريكوبي لو كور من لو طابلو للكراس، أنقل الدرس من السبورة إلى الكراس. جونتور، أحيط بالشيء. جيكري، أكتب. جو ريلي، أربط العناصر. ريليي. جو ديسين، أرسم. جو كومبليت، عندي فراغات أملأها. جو ليف لا مان، أرفع يدي. Je lis، أقرأ. J'écoute، أنصت. Je regarde، أشاهد، observe، etc. دونك هاد التعليمات لازمنا نكونوا متمكنين منهم. Je colorie، je recopie. J'écris، je dessine، je lève la main. J'écoute. Je souligne، j'entoure. Je relis، je complète. Je lis et je regarde. هنا relis، relier. أربط. وهنا je lis، أقرأ. وصلوا؟ نبداو عملنا مع الصفحة 6 من كتاب التطبيقات. نبداو بسم الله. Tu habites où? Tu habites où? Point d'interrogation. Tu habites où? Point d'interrogation. C'est une question. أين تسكن؟ Jeudi أقول. Jeudi le dialogue complet. أقول الحوار كاملا. عندنا هنا les mots de salutation, les salutations. كلمات أو عبارات التحية. Bonjour, salut, au revoir, à bientôt. Bonjour et salut quand on croise une personne. Au revoir et à bientôt quand on veut quitter, quand on veut partir. Donc, عندنا هنايا une image فيها 3 personnages. عندنا Massinissa, Yassine et Lina. هنا on a le choix entre laisser l'enfant imaginer le dialogue et utiliser les mots de salutation, ou là, le professeur il va exiger ou demander aux élèves de retourner au texte initial. معناتها يرجعوا للنص الأول اللي درسوه. أنا راح نعطي لكم النص بنظرتي كيفاش أنا راح نستعمله. أنا راح نطلب استعمال الكلمات اللي راح قدامنا في التمرين. دونك الحلول تختلف. Je dis le dialogue complet. أقول الحوار كاملا. أنا مطلوب من هنايا نستعمل هاد les mots de salutation. Bonjour, salut, je suis Yassine. Voici Massinissa. Au revoir, à bientôt. أنا المطلوب هنا نستعمل هاد كلمات التحية، عبارة التحية. Donc, Massinissa va dire bonjour, il va les saluer. Yassine va répondre bonjour, salut, il va se présenter. Je suis Yassine. Lina va dire voici Massinissa. Au revoir, à bientôt. Donc, bonjour, salut. Bonjour, salut. Je suis Yassine. Voici Massinissa. Au revoir. À bientôt. وصلوا؟ نمروا للتمرين الثاني. قال لك je relis le dialogue puis je présente les 4 amis. Je relis le dialogue puis je présente les 4 amis. هنا relis ماشي أربط. هنا relis c'est relire. Relire le dialogue. إعادة قراءة الحوار. الحوار راه سبق وشفناه. Je relis le dialogue puis je présente les 4 amis. هنا عندنا Lina. Elle va se présenter. Je m'appelle Lina. Voici Massinissa. Moi, je suis Yassine. Je m'appelle Amira.
Je m'appelle Lina. Voici ma Sinissa. Moi, je suis Yassine. Je m'appelle Amira. Je relis le dialogue. ما راحش نعاود نقرا لكم الحوار باسكو راه عندكم. اللي يحب يرجع للحوار اللي يحب يرجع للفيديو اللي فيه قراءة الحوار. Je m'appelle Lina. Voici ma Sinissa. Moi, je suis Yassine. On n'oublie pas les majuscules. Je m'appelle Amira. نواصل. Alors, قال لك je regarde les dessins et je dis. Je regarde, regardez. ألاحظ أشاهد الرسومات وأقول. Alors, en regardant les dessins, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S au pluriel, elle avec S au pluriel. Alors, هادو اسمهم les pronoms. Les pronoms هما الضمائر. هادو اسمهم les pronoms الضمائر. Quand je dis je, معناتها je parle de moi-même. راني نتكلم على نفسي. Je veux sortir. Je mange. Par exemple, je veux jouer. Etc. راني نتكلم على نفسي. Je parle de moi. Et au singulier, معناتها مفرد. Tu. Je parle de toi. لاحظوا اليد. لاحظوا راه يخاطب فيه. نفس الشيء كما باللغة العربية. Alors, لاحظوا راه يخاطب فيه. Je parle de toi au singulier. Alors, je parle de moi, tu راني نخاطب فيك, راه يخاطب فيه هنايا. Je veux te parler, نقول لك tu écris plus vite. ولا tu révises tes cours. راجع دروسك. Tu révises أنت راجع دروسك. Donc c'est la même chose. ماذا بيا ما نستعملش الضمائر بالعربية هنايا. لازم تعلموهم كيما راهم بالفرنسية. Donc je parle de moi. Tu, je m'adresse à une personne. Je parle de toi. لاحظوا هنايا il parle de lui. Donc il s'adresse à lui. Il lui dit, par exemple, tu portes un joli pull. Tu viens avec moi. Donc, راه يتكلم معاه أنت. هنا عندنا il كيما عندنا بالعربية هو الغائب. il. نواصل. Donc, pardon. Alors, هنا عندنا nous. كي نقول nous راني في pluriel الجمع. كي نقول nous معناتها راني نتكلم على نفسي وعلى الغير. Je parle de moi et des autres. راني في le groupe. Nous sommes des Algériens. نحن جزائريين. راني معاكم. راني في الوسط. Donc, nous, je parle de moi et des autres. راني في الجماعة. Alors, vous, راني نخاطب في جماعة. ما رانيش معاهم. راني نخاطب فيهم. Regardez. هنا كان غير singulier. قال له tu. كي يكون يخاطب في جماعة اثنين فما أكثر. واش يقول لهم vous. Je parle à d'autres personnes. Vous, je m'adresse à d'autres personnes. Donc, tu pour le singulier, vous pour le pluriel. نواصلوا. هنا عندنا elle هي كيما هنا عندنا il pour le masculin, elle pour le féminin singulier. Alors, pour le pluriel عندنا il avec s quand on parle d'un groupe de garçons. Elle avec S quand on parle d'un groupe de filles. Qui نقول groupe de filles, ça veut dire deux femmes à acteur. Il, elle pour le pluriel, avec S, il, elle au singulier. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. نتمنى نكون وضحت. بالتوفيق.